ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଅଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ 1 ପରେ ଯେଉଁ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 1 ପାଠ ସଂଖ୍ୟା 12 ପଢ଼ା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଯୋଗ ବିయోଗ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିନେବ ଏଇଟା ପଢ଼ା ସରିଛି ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟପଦ 1 ଏଗୁଡ଼ାକ ସରିଯାଏ ହେଲା এইটি দেখো এটা সরিছি আকলন ফর্দটা আমি করিবা এটা সব করছি লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে ଅଛି দেখি নেব ହେଲା আকলন ফর্দ তো শূন্যস্থান পূরণ কর তল সংখ্যা ঠারু 3000 ଅଧିକ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟା 3000 ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ ଏତିକିରେ 3000 ମିଶା ହେଇଯିବ ମିଶା ହେଇଗଲେ ଏତିକି ହେବ 7375 ସେଇଭଳି ଏଇଟା 6000 ଏଇ ଯେଉଁ 60000 3000 ଅଧିକ ମାନେ 60 3 63000 ହେଲା ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 1001 କମ୍ କମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଫେଡ଼ା ହେବ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1000 ଯଦି ଫେଡ଼ିଦେବ 5542 ହେବ ହେଲା ସେଇଭଳି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପୁଣି 1001 କମ୍ ସେମିତି ଫେଡ଼ିଦେଲା ମାନେ କେତେ ହେବ 30285ରୁ 20000 ହେଲା 1,10,7,000 ହେଲା 1,10,7,000 ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ପୁଣି ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା এইটি এমিতি ভুল লিখিদেব সেইপাই কইদৌছি এইটি দেখ এইঠিরু 1001 কম ঠিক সে করিব ম্যাথ হলা ঠিক সে বুঝিকি ঠিক সে করিলে হি জানি পারিব সেপাই 1000 এঠি যদি কম রহিব এটি 1 যদি এঠু কমিলা কেতে হবো 8 রু 1 গলে এঠি হবো 7 হলা তাপরে কেতে ଅଛି 0 ଅଛି মানে এঠি 5 ହେବ ବୁଝିଗଲା 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5 2 ରୁ 0 ଗଲେ 2 ହେଲା ଏଇଠି ଅଛି 0 ରୁ 1 ଯିବ 0 ରୁ 1 ଯିବନି ଏଠୁ 1,10 ସିଏ ଧାର ଆଣିବ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା 10 10 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି ହେବ 9 ହେଲା ବାକି ଏଠି 3 ଥିଲା ଏଠି 1 ଦେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ରହିଲା 2 ତାହେଲେ ହେବ ଏଇଠି ତାପରେ 29,000 ହେଲା 29,257 ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ এইটি দেখো এইটি হচ্ছে 4,561 মিশাণ এতে কেতে মিশাইলে এতিকি হব তাহলে এইটারু এইটা ফেড়ি দেলে কেতে মিশাইলে এতিকি হব বলে জনা পড়িଯିବ তাহলে এতিকিরে আমি যদি 130 মিশাইবা তাহলে এতিকি হয়ে যাব ঠিক আছে তারপরে দেখো নেক্সট আমার হচ্ছে এটি 60,000 রে মানে এতিকিরে 56,000 রে কেতে মিশাইলে 60,000 হব 56 রে 4,000 মিশাইলে 60,000 হয়ে যাব এই করিব তাহলে বাকি এগুড়াক বি অছি এতিকিরে কেতে মিশাইলে এতিকি হি হব তাহলে 0 মিশাইলে এতিকিরে কেতে মিশাইলে সেই সেতিকি হব 0 মিশাইলে এগুড়াক ডিটেল অছি দেখিকি করি নেব এটি 1 মিশিব এটি 1 মিশিব বাকি রহিলা এইটা টিকে বুঝিবাকু পিলামানকু টিকে কষ্ট हुए মু সেতমে কই দউছি এইটি দেখো এইটি সে দেইছি কোন মঝিরে থিবা যোগফল কিংবা বিয়োগফলକୁ দেখি খালি ঘর পূরণ কর তার অর্থ হলা এই যে মঝিরে যে সংখ্যাটি ଅଛି এটা যোগফল বি হেই পারে বিয়োগফল বি হেই পারে মানে তার উত্তরটা হচ্ছে এতিকি ফার্স্ট এইটা শূন্য স্থান দেইছি এইটা তাহলে 5,603 এই জায়গাটা ফাঁকা ଅଛି মানে 5,603 রে কেউ সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ কলে এতিকি হব তা অর্থ এটা যেহেতু কম সংখ্যা ଅଛି কম সংখ্যারে আউ কি সংখ্যা মিশিলে যাইকি এতিকি হব কারণ এটা 5,000 ଅଛି ইয়ে ଅଛି 55,000 মানে এটা বড় সংখ্যা ଅଛି যেমিতি এক্সাম্পল হলা আমি 10 রে 10 যদি আমাকে এটা ধন্য হইতান্তা 10 এটি হইতান্তা 2 তাহলে 2 রে কোন কলে 10 হব 2 রে যদি আমি মিশাইবা 8 তাহলে যাই 10 হব কিন্তু 12 রে এটি যদি 12 থান্তা এটি 2 থান্তা আমি 2 রে কোন কলে 12 হব তাহলে এটি আমি 10 যদি সেতু ফেড়া মানে 12 রু 10 এটি যদি থান্তা কেতে এটি 12 থান্তা ହେଲା
এটি এটি 10 ଅଛି, এটি 12, এটি 12 ରେ କ'ଣ କଲେ ଏଠି 10 ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଯଦି ଫେଡ଼ା ହେବ 10 ହେବ, ସେଇଭଳି କଥା। ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟାରେ ଆମେ 50,000 ମିଶେଇବା, ତାହେଲେ ସେଟା ବାହାର କରିବା କେମିତି? ଏଇଟାରୁ ଏଟାକୁ ଫେଡ଼ି ଦେବ, ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ଉତ୍ତରଟା ଏଠି ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ତାର ଅର୍ଥ ୟା ସହିତ ଇଏ ମିଶିବ, ହେଲା। ୟା ସହିତ ଇଏ ମିଶିଲେ ଏଟା ହେବ। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଏଠିକୁ ଫେଡ଼ି ଦେବ, ହେଲା। ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ଏତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେମ୍ ତାପରଟା ସିଏ ଦେଇଛି 50,000, ଏଇ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଏଇ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରୁ 50,000 ଆମେ ଯଦି ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ 55,603 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ ଏଇଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟାରେ ଏଇଟା ମିଶେଇ ଦେବ, ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 1,05,603ରେ 3ରୁ ଆମେ ଯଦି 50,000 ଫେଡ଼ି ଦେବା ତାହେଲେ 55,603 ହେବ। ସେଇଭଳି ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ସେମିତି ହେବ 56,000, ଏଇଠି ଦେଇଛି 56,000, 56,000 କ'ଣ କଲେ 55,000 ହେବ, ତାହେଲେ ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ? ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ଉତ୍ତରଟା ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ିବା, ବୁଝିଗଲା, ତାହେଲେ ଏତିକି ହେବ ଉତ୍ତର। କେତେ ନା 397। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟଟା କରିବା। ଦେଖ, ସେ ଦେଇଛି 44,603ରେ କ'ଣ କଲେ ଏତିକି ହେବ, ମିଶେଇଲେ, କାହିଁକିନା 44,000 ଅଛି, ଏଠି 55,000 ଅଛି। 44,000ରେ 11,000 ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା ଆମେ 55,603 ହେବ। ସେଇଭଳି ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମିଶା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସେଇଭଳି, ଏଇଟା ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏତିକି ଫେଡ଼ା ହେଇଛି, ଫେଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ହେବ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିକି କରିନେବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା 3 ନମ୍ବରଟା। ଦେଖ, 20,532ରୁ 732 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 732 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଜାଣିବା କେମିତି? ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ କରିବା? 732କୁ ଏତିକି, 732 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା, ଏତିକି ଫେଡ଼ିବା। ଏତିକିରୁ ଏତିକି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତାହେଲେ ଫେଡ଼ିଲେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଫେଡ଼ାଣ କରାହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଫେଡ଼ାଣ ଫଳଟି ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ, 2ରୁ 2 ଯିବ, 2ରୁ 2 ଗଲେ 0, ହେଲା। 2ରୁ 2 ଗଲେ 0, ଦେଖ, 2ରୁ ଏତିକିରୁ ଏତିକି କମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୟାଠୁ ଏତିକି ଫେଡ଼ିବା, 2ରୁ 2 ଗଲେ 0, ସଂଖ୍ୟାଟି ଏତିକି। ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇନି, ସଂଖ୍ୟାଟି ଏତିକି। এইଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠୁ ଏହାକୁ ଫେଡ଼ିବା, ହେଲା। କ'ଣ କରିବ? ତଳକୁ ତଳ ଲେଖି ଫେଡ଼ି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେଡ଼ି ଦେଉଛି ଏମିତି। ଦେଖ, 2ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ? 2ରୁ 2 ଗଲେ ହେଲା 0। ତାପରେ ଏଠି 3ରୁ 3 ଯିବ, 3ରୁ 3 ଗଲେ ହେଲା 0। ତାପରେ 5ରୁ 7 ଯିବ କି? ଯିବନି, କାହିଁକିନା 7 ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇଠି 1 ଧାର ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ 0 ଅଛି, 0ରୁ ଧାର ଯିବନି, ତେଣୁକି 0 ୟାଠୁ ଧାର ମାଗିବ, 2 ପାଖରୁ। 2 ୟାଠୁ ଧାର ମାଗିଲା, 2ରୁ 1 ଧାର ମାଗିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା 10। ପୁଣି 10ରୁ ଇଏ ୟାକୁ 1 ଦେଇଦେବ, ୟା ପାଖରେ ରହିଲା 9, ଏଠି ହେଇଯିବ 15। ତାହେଲେ 15ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ? 8, ହେଲା। ଇଏ ହେଲା 8। ବାକି ୟା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? ୟା ପାଖରେ 9 ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିଲ 9, ହେଲା। ତା ବାଦେ ଏଠି 2 ଥିଲା, ଏଠି ହେଇଯିବ 1, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ 1 10 7 1000, ଏବେ 19,000, 19,800। ତାହେଲେ 20,532ରୁ 732 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା କେତେ? ନା 19,800, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ସେମିତି କରିବ ଖଟା, 50,036ରୁ 21,122 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ମାନେ ୟା ସହିତ ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବ, ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ମିଶେଇ ଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ, ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ବାହାରିବ? ଏଇଠି ଦେଖ, ମିଶେଇବ। ଦେଖ, 2ରେ 6 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 8, ହେଲା। ପୁଣି ଏଇ 2ରେ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିବ, ହେଲା।
2 रे 3 मिसिबो 3 2 केते 5 तापर 1 रे 0 रे मिसिबो 1 ताले से 1 ही जीवो पुणी 1 रे 0 मिसिबो से 1 ही जीवो बुझेला तापर 2 2 रे 5 मिसिबो एठी जीवो 7 ताले केते हबो एतिकी रु एतिकी अधिक संख्याटी है 71,185 है यहाँ है उत्तर अधिक संख्याटी सेमती बाकी गुड़ाक सेमती कर देख 4 नंबरटा देख क 6,153 रे 10,000 है जदि एटी मिसिबो फेड़ाण 153 कम ये देख ये भूल अच्छी ये 4 नंबरटा रहा 6,153 मिशाण है ये 10,000 आउ फेड़ाण 153 फेड़िले केते हबो एठी हबो 16,000 है बाकी तापर एठी रहिला एठी देख तापरटा रोची 15,000 माइनस बा फेड़ाण 205 मिशाण 3,455 एटा जदि करा हबो 11,440 हबो है सेमती 50,000 रे केते मिसेइबो आउ केते फेडिले शून हबो ताले 50,000 2 मिसेले 52,000 सेठू 52,000 फेडी दबो फेडी देले शून हबो एटी जहा भी लिखि परिबो तुमे 50,000 1 मिसेइ परिबो 1 मिसेले एटी फेडी देई परिबो 50,000 1 फेडी देले ही जीवो जहा भी करि परिबो तुमे हला एटी घ 33 एटी कहिची कोन एटी देइची 3,333 माइनस बा फेडाण 1,000 समान है 35,355 से कही ताले एठी आमे जदि लिखिबा 33,000 है 22 33,022 रु 33,033 जदि आमे मिसेइले फेडी देले 1000 है फेडी देले 33,355 हो जीवो सेमिति एटा देखिबो एतिकी रे 87,654 रे केते जोग कले जोगफल 1 लक्ष हम ताले कौन कर केते जोग कर ताले 1 लक्ष रु 87,654 को फेडी दब फेडी जोटा उत्तर बाहर उत्तर केते बाहला 1 2 3 4 6 है 1 10 7,000 माने 12,346 जो संख्याटी बाहला 12,346 यही 12,346 को जब आम एतिक मिसेबा ताले 1 लक्ष हो अतएव 12,346 जोग कले जोगफल 1 लक्ष हम उत्तर सेमती दुईटी संख्यार समष्टि है 50,750 सान संख्याटी केते हेले बड़ संख्याटी एतिकी हम ता अर्थ कौन से गोटे संख्या देदेला बड़ संख्या जोटा एतिकी देदेला तो सान संख्याटी कौन कर या फेड़ीदेव फेड़ीदे आर संख्याटी बाहरी पड़ो ताले सेमती लिखिबो दुईटी संख्यार समष्टि एतिकी सेति मध्यरु बड़ संख्याटी समान है एतिकी सेथि मध्यरु सान संख्याटी समान एतिकी फेड़ीदेले उत्तरटा बाहरी जीवो हला ताले 16,130 हम एटिकी देखि नबो हला तापर ग गोटे सहर रे 45,000 लोक काम को जाती से 20,140 जन बस रे 15,520 जन है ट्रेन रे एक तापर है 2,112 जन है कार रे आउ 1,513 जन साइकेल रे ओ अवशिष्ट केते लोक पादरे चलिकी जाती ताले कौन करा हबो एठी ताले टोटाल लोक जेतिकी जाती टोटाल लोक केते 45,000 जन एटी टोटाल जाती सेति भितर किछि जन साइकेल बस रे जाती किछि जन ट्रेन रे जाती किछि जन कार रे जाती किछि जन साइकेल रे जाती आ बाकी किछि जन पादरे चलिकी जाती से केते जन पादरे चलिकी जाती बोली से पचारि ताले कोन करिवा एतिकी रु बाकी जेतिकी सब रहिला एगुडा को सब कोन करिया आगो मिसेई दबा मिसेई देले बाहरी गला जे केते जन जाइछंती काम रे टोटाल जाइछंती एतिकी बाकी बस ट्रेन कार आउ साइकेल जेतिकी जाइछंती सारा मिसी गला बाकी एई जेतिकी टोटाल जाइछंती एतिकी फेडी देले चालिकी केते जाइछंती बाहरी पड़ियो ताले से जिंस करा हबो सेटा सब लेखा हला मधु चालिकी जाती समान 45,000 हला टोटाल जाती फेडाण एमान को सब कोन कलो ना मिसेई देलो मिसेई देकरी सेटा को फेडी देलो 45,000 ताहाले टोटाल के जाती ताहाले 8,715 जन चालिकी जाती अतएव अवशिष्ट 8,715 जन लोक पादरे चलिकी जाते है।
तो यहाँ प्रश्न उत्तर सरीगला पिला माने चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब करदेव बाकी सबू पंचम श्रेणी और बाकी क्लास भी उत्तर पाइबा पाई।